+3 4th सेमिस्टर पिला मानकर आज आम 5 मार्किया जो अच्छी क्वेश्चन आंसर ताको आज आम डिस्कसन करबा। ओके 5 मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि बारंबार जो देखुंत क्वेश्चन टी बारंबार आपण परीक्षा आसी था आईटा ही इंपोर्टेंट सबू कॉलेज रे क्वेश्चन टा बारंबार आसी था जी ए क्वेश्चन को देखिला आ क्वेश्चन रो आंसर को एबेठू नोट करके रखला सी ही भल रिजल्ट कर परियो। तर आउरी भी ता भीतर को अच्छी आंसर भी अच्छी आपण देखिबे नोट भी करिवे सब किछि मन रखिबे तापर आपण एग्जाम को गला बेल को आपण सब किछि इजी हे। ओके तो चलाउ देखिबा कोन अच्छी छात्र मानकर नैतिकता मूल्यबोध विषय आलोचना छात्र मानकर जो नैतिकता मूल्यबोध अच्छी ता विषय आलोचना करे एटा बारंबार आसी थाए आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आसीतिला बहुत कॉलेज रे एई क्वेश्चन आसी थाए आ एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु आ ता भितरे जदि आपण माने एबे देखिदेबे किछिटा आंसर तापर आ देखिबेनी ताले कोन हबो आपण भल रिजल्ट हबन त आपण पॉइंट वाइज दे भी लिखिया पड़छि तो हम कहि देबी कोड कोन कोन लिखिबे। तो प्रथम देखंतु डिस्कस इथिक्स या वैल्यूज फॉर स्टूडेंट्स। ओके तो देखिबा कोन देछि आंसर देखंतु शिक्षा होछि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है शिक्षा होछि की प्रक्रिया जदि क्वेश्चन आसीबो आपण लिखिबे सुव्यवस्थित प्रक्रिया जहा द्वारा कि जणे ज्ञान अभिज्ञता अक्षता और उत्तम व्यवहार आहरण करथाय। शिक्षा थिले समस्त कोन ज्ञान अभिज्ञता सहनशीलता जदि शिक्षा जनक पाखे थियो ताले कोन जनक पाखे जे शिक्षा थियो ता कथि कोन सहनशीलता सब किछि देखिबा को मिलिबो। एहा मनुष्य को सभ्य शिक्षित कराई थाए एक भद्र और उत्तम समाज गठन निमंते शिक्षा हेउची एक माध्यम ज्ञान मनुष्य जीवन धारण परिवर्तन करता के ज्ञान ज्ञान कौन करता है मनुष्यर जीवन धारण रे कौन परिवर्तन आनी था। अच्छा जहा को शिक्षक और ज्ञान प्रदान कारी माने व्यवस्थित करथान ताके जो शिक्षक और ज्ञान प्रदानकारी माने कौन व्यवस्थित करथान एणु एथिरे शिक्षक मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण जो माने शिक्षक से यदि आपन को ठीक से न पढ़ेबे ताले आपन कोन ठीक से बुझी परिबे कि बुझी परिबे नै ना। तो समस्ते जेतरण भी शिक्षक अछंती समस्ते कोन करे ना भल भाव बुझेबा उचित पिलाटा केमिति कोन बुझिबो तो बुझिले सिना से सिना कोन ताको पढ़िया को मन लागिबो कि नाही। तो पिला को भल भाव बुझेबा ही आपनकर जेतण टीचर अछंती जो जेतण कॉलेज रे जो सार सब अछंती तांकर सब दायित्व। अच्छा विद्यालय शिक्षा स्तर उत्तम चरित्र गठन निमंते शिक्षार्थी माननकु पाठ पढ़ा सहित अन्य माननकु विश्वास करिबा सम्मान प्रदर्शन करिबा दायित्ववान होबा जत्न हेबा सुपथगामी तथा उत्तम नागरिक आदि गुण गुड़िक अभ्यास कराइबा आवश्यक। खाली शिक्षा हम पाखरे थिले हेबो नहीं बुझी परछन्ती नहीं ता संगे कोन दायित्ववान गोटे दायित्व बोली एमती गोटे जिंस से गोटे जिंस थिबा दरकार हम पाखरे जत्नवान हेबा सहनशीलता देखेबा समस्त कोन सम्मान देखेबा। तो ये सब कोन गोटे छात्र जदि शिक्षा थाई जदि एई भले गुण अछि ताले से कोन गोटे भल छात्र माने माने भाबरे से गढ़ी हबो बुझी परछन्ती नहीं। अच्छा तापर कोन दे देखिबा साधारण भाबरे देखिबा को गले कुशलता हेउची दक्षता सहित संपर्कित किंतु शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल करिबा निर्मत उद्दिष्ट अटे। ओके कोन कहूची साधारण भाबरे देखिबा गले कोन दक्षता संपर्कित शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल करिबा को कोन निमित्त उद्दिष्ट अटे। उदाहरण स्वरूप मिनिट को 70 कोन शब्द टाइप करिबा एक दक्षता किंतु स्नातक उपाधि लाभ करिबा हेउची शिक्षागतर योग्यता। गोटे मिनिट रे आपण माने 70 टाइप माने 70टा शब्द टाइप करि पारे किंतु तार कोन स्नातक कोन उपाधि लाभ करिबा हेउची कोन शिक्षागत योग्यता थिले तमे करि पारियो। अच्छा तब नेक्स्ट कोन कहूची
ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଫଳତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ, ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ତାର କ'ଣ ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ନିଜ ମାନେ ଘରର ସମସ୍ୟା ବୋଝ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ କି? ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗବେଷଣା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ନକଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତିରେ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ତଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗବେଷଣା ମୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୈଧିକ ସମ୍ବଳ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରିଥିବା ଗବେଷଣା ଆଦିର ଫଳାଫଳକୁ ଆଣି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ଓ ବାହିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ବାହିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ତଥା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କଲେ କିଏ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଭାତୃତାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯେତେକ ଗୁଣ ଅଛି, ବିକାଶ, ସେସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, କୋଠରୀ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ ଏକତ୍ର ସହବାସ୍ଥାନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ। ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଦେବେ। ତ 5 ମାର୍କିଆ ସବୁ କେମିତି ଲେଖିବେ? 5 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ୟାକୁ ସେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। କିଏ? ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା, ଏକ ଉତ୍ତମ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେବା, ସାହସୀ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲେ ତ କ'ଣ ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନଶ୍ଚ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏମିତି ଯେଉଁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁ କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶିକ୍ଷା ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।